ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାଠଟିର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଧାର କରି ଏହି ପାଠଟିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ। ତେବେ ସେହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା, ବିକାଶ ଓ ପରିସର ଆଲୋଚନା କର। प्रश्नटी को भल भाव में बुझी राजनीति विज्ञानर संज्ञा, विकास और परिसर आलोचना कर। वर्तमान यही प्रश्नटी उपरे जहाँ किछि आमको दीर्घ उत्तर लिखिबार अछि वर्तमान ताहा आमे आलोचना करिबा। तबे यार उत्तर हेउछि प्रथमे आमको राजनीति विज्ञानर संज्ञा विषय रे लिखिबाकू हेबो। राजनीति विज्ञान एक बहुप्रसारी विषय अटे। यह मुख्यतः राष्ट्र और सरकार सह संपृक्त अटे। राजनीति विज्ञान मुख्यतः राष्ट्र और सरकार सहित संपृक्त अटे। पुनश्च तात्विक और व्यवहारिक राजनीति को राजनीति विज्ञान अंश रूपे परिगणित करा जाए। पिला माने एठारे मन रख, तात्विक राजनीतिर अर्थ होची जहाँ लिखित अवस्था रे अछि आईन कानून ए सब को तात्विक राजनीति कहा जाए। एवं सही आईन कानून को जेतेबेले व्यवहार करा जाए, व्यवहार लगा जाए, सेतेबेले ताको व्यवहारिक राजनीति बोली कहा जाए। एवं यही तात्विक एवं व्यवहारिक राजनीति राजनीति विज्ञान अंश अटे। राजनीति विज्ञान जातीय और आंतर्जातीय राजनैतिक अनुष्ठान गठन, कार्यक्रम और प्रकार भेदर तारतम्य संबंध में मध्य विस्तृत आलोचना करिथाए। विभिन्न राजनीति विज्ञानी राजनीति विज्ञान निम्नलिखित संज्ञा निरूपण करिसंती। प्रथमे आसिले पॉल जैनेट। पॉल जैनेट को मतरे फ्रांस राजनीति विज्ञान पॉल जैनेट को मतरे राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान सही अंश जहाँ राष्ट्र मूल भित्ति और सरकार नीति सह संपृक्त अटे। द्वितीय आसिले आमर ब्लूटस्की। ब्लूटस्की मतरे स्विट्जरलैंड दार्शनिक ब्लूटस्की मतरे राष्ट्र संबंध में संपृक्त राष्ट्रर मौलिक अवस्था, तार मूलक प्रकृति, विभिन्न परिप्रकाशर रूप और यार प्रगति विषय दिग निर्णय करने और स्पष्ट धारणा प्रदान करिबारे सहायक हेउथिबा विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाए। परवर्ती राजनीतिज्ञ गेटेल मतरे यह राष्ट्रर अतीत संपर्क में एक ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्तमान संपर्क में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं राष्ट्रर भविष्य संपर्क में एक नीति समर्थित राजनैतिक सिद्धांतर परिकल्पना करिथाए। तापर आमर आसिले गिलख्रिस्ट। राजनीतिज्ञ गिलख्रिस्ट मतरे राजनीति विज्ञान राष्ट्र सरकार संबंधी सांप्रतिक समस्यार विचार करे और सेमानंकर प्रकृति, अवस्था, आविर्भाव, अग्रगति और संगठन विषय रे सूचना प्रदान करे। तापरे कैटलिन को मतरे राजनीतिक जीवन प्रभाव तथा सरकार विभिन्न अंशर कार्यावली को पर्यालोचना करुवा विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाए। परवर्ती राजनीतिज्ञ सिगविंग मतरे राजनीति विज्ञान प्रधानतः केवल मनस्तात्विक तथ्य उपर पर्यवेसित। यह सभ्य मानवर परस्पर सहित संपर्क और समाज रे शासन और शासित मध्य प्रतिष्ठित आदर्श संपर्क विषय रे आलोचना करिथाए। राजनीतिज्ञ ब्रिडले मतरे राजनीति विज्ञान होची सर्वोपरि एक वर्णनाकारी आलोचना जो कि जातीय राजनैतिक अनुष्ठान सेमानंकर अतीत आदर्शगत नीति कार्यकारिता सेमानंकु प्रभावित और नियंत्रित करुवा कारण सबू और फलाफल सहित जातीय जीवन उपर तार की प्रभाव रही और पड़ोसी राष्ट्र सहित संपर्क विषय आलोचना करिथाए। ये थिला राजनीतिज्ञ ब्रिडले मतरे राजनीति विज्ञान संज्ञा। तापरे आसिले गार्नर। राजनीतिज्ञ गार्नर मतरे राजनीति विज्ञान राष्ट्र रे आरंभ और राष्ट्र रे शेष होइथाए। तापरे लास्की मतरे राजनीति विज्ञान राष्ट्र और सरकार विषय रे आलोचना करिथाए। परवर्ती राजनीतिज्ञ डॉक्टर लिंग मतरे यह सरकार संबंध में एक अध्ययन अटे। तेबे वर्तमान आमे जहाँ आलोचना कले ये थिला राजनीति विज्ञान संज्ञा। पिला माने आमे जो 10टी संज्ञा विषय आलोचना कले एथिमध्यरु तुमे माने अति कम रे 5टी संज्ञा को उत्तर रूपे लिखा निश्चित भाव हेबो।
तापर आम आलोचना करवा राजनीति विज्ञानर विकास केमिति हला। समय थिला जेतेबेले राजनीति विज्ञान केवल राष्ट्र एवं सरकार संबंधी विज्ञान रूपे सीमित थिला। राष्ट्रर मूलभित्ति एवं सरकारर नीति संबंधी विषय वस्तु को नहीं यार संज्ञा निर्धारण करा जाउथिला। राजनीति विज्ञान मुख्यतः समाज विज्ञान एक विशिष्ट अंग होइतिला, कारण समाजर मुख्य घटनावली सहित राजनीति विज्ञान ओतप्रोत भाव जड़ित थिला। एहिपरि भावरे राजनीति विज्ञान राष्ट्रर उत्पत्ति, गठन, स्थिति तथा सरकार परिचालनार विभिन्न दिग उपर आलोकपात करिथाय। आगुरु आमे आलोचना कले जेतेबेले राजनीति विज्ञान विकास हैला सेतेबेले राजनीति विज्ञान केवल राष्ट्र एवं सरकार संबंध रे ज्ञान प्रदान करुथला। परवर्ती अवस्था रे समाज सहित ओतप्रोत भाव जड़ित हैला एवं समाज को निज परिसर को नहीं तार विकास घटेला। एपरि भावरे राजनीति विज्ञान राष्ट्रर उत्पत्ति माने राष्ट्रटी केमिति तैयारी होईची, तार गठन केमिति हला, तार स्थिति केमिति माने सेठारे किए शासन करुछि, एई सरकार परिचालनार विभिन्न दिग उपर आलोकपात करिथाय। राजनीति विज्ञान को विश्लेषण करने को जाई गेटेल कहिसंती जे राजनीति विज्ञान राष्ट्रर अतीत इतिहास अनुसंधान रे समसामयिक परिस्थितिर विश्लेषण करे एवं भविष्यत पई नीतिगत आलोचनार क्षेत्र प्रस्तुत करे। अर्थात यह एक अनुसंधान बा समीक्षण शास्त्र जो कि अतीतर शासन पद्धति आम जाना पाई। आम इतिहास रे जेभली अतीतर घटनावली गुड़िक विषय जाना पाई, ठीक सेहीपरि राजनीति विज्ञान द्वारा मानव सभ्यतार प्राचीन समय किभली भाव में शासन व्यवस्था थिला, किभली समाजर रीतिनीति थिला ताहा आम जाना पाई। यह मध्य प्रचलित सरकार पद्धतिर एक ज्वलंत निजास बा उन्नत सम्मिश्रण कहले अत्युक्ति हेब नाही। गेटेलଙ୍କ मत अनुଯାयी राजनीति विज्ञान मानव प्रकृति द्वारा परिचालित एवं मानव प्रकृति ही राजनीति विज्ञान परिसर भुक्त। एहिभली भाव में आम राजनीति विज्ञान वर्तमान अग्रसर होइछि, विकास होइछि। तापरे आमे आलोचना करिबा राजनीति विज्ञान परिसर संपर्क रे। ए जे राजनीति विज्ञान रे आमे कोन कोन अध्ययन करिथाउ बा ए राजनीति विज्ञान रे कोन कोन आसी थाए। प्रथमे आसते राजनीति दर्शन। विभिन्न चिंताशील व्यक्ति निजर समसामयिक समाजर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था संपर्क में जो निजस्व चिंताधारा प्रकाश करछन्ति ताकू राजनीति दर्शन बोली कहा जाए। जो चिंताशील व्यक्ति माने सेमानंकर अभिज्ञता को लेखिले से तांको समय रे जहाँ घटिथिला सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था संपर्क लेखिथिले ताकू राजनीति दर्शन बोली कहा। यह दार्शनिक मानकर मौलिक चिंताधारा को प्रतिफलित करिथाए। यह उभय तात्विक और मूल्यबोध भित्तिक माने लिखित आकार रही है, तत्सहित जदि ताको आमे कार्य लगे पारिबा तेबे तामर मूल्य भित्तिक मध्य होई पारिबो। यह विभिन्न राजनीतिक मतवाद उपस्थापन मध्य करिथाए। तापरे राजनीति विज्ञान परिसर मध्य रे आसिला राजनीति तत्व। विभिन्न राजनैतिक दार्शनिक माने निजस्व दृष्टिकोणरू विभिन्न राजनैतिक व्यवस्था व्यवहार इत्यादि को विश्लेषण करिथांती। जेहेतु आमे आगुरु जानिछे जेतेबेले पांच जन दृष्टिबाधित व्यक्ति गोटे हाथी को चिन्हट करने को जाई हाथी को छुई हाथीर विभिन्न कथा हाथी विषय विभिन्न कथा कहिथिले जे हाथीटी देखा खम्ब परी, हाथीर आकार कुला परी, हाथीर आकार गोटे प्राचीर भली। ठीक सेहीपरि विभिन्न राजनीतिज्ञ माने निजस्व दृष्टिकोण विचार करी राजनैतिक व्यवस्था व्यवहार को विश्लेषण करिथांती। एक निर्दिष्ट विषय रे विभिन्न दार्शनिकों मत को विचार को निया जाई यह एक तत्व बा सिद्धांत तैयारी करा जाए। यह राजनीति विज्ञान मूल भित्ति कहले अत्युक्ति होब नहीं। राजनीतिक दर्शन राजनीति तत्व गठन प्रथम पहाच अटे। राजनीतिक दर्शन को नहीं ही राजनीति तत्व गठन करा जाए। प्रथमे चिंता करिबा उचित एवं से चिंता गुड़ी को कार्यकारी करी तापर जाई ताको आमे राजनीति रे व्यवहार करिबा उचित। तेणुक राजनीतिक दर्शन बा चिंताधारा मुख्य, तापर राजनीति तत्व गठन हुए। यह विभिन्न राजनीतिक विषय यथा स्वतंत्रता, समानता इत्यादि संपर्क में वैज्ञानिक सत्य उपस्थापना करे। राजनीति विज्ञान तृतीय परिसरटी होची राजनैतिक अनुष्ठान। राष्ट्र और सरकार राजनीति विज्ञान केंद्र विषय अटे। आम आगुरी आलोचना करिछे जे राजनीति विज्ञान राष्ट्र और सरकार को नहीं कार्यकारी करिथाए। तेणुक राष्ट्र और सरकार होउचंती राजनीति विज्ञान केंद्रबिंदु। राष्ट्रर अतीत वर्तमान और भविष्य संपर्क में आलोचना और सरकार प्रकृति और कार्यकारिता को अनुध्यान राजनीति विज्ञान मूल लक्ष्य अटे। माने गोटे राष्ट्र किपरि सृष्टि हैला,
ଏବଂ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁ ଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସରକାର କେମିତିକା ସରକାର, କେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରେ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ'ଣ, ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏହା ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକବାଦର ବିକାଶ ସହିତ ଜାତିସଂଘ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସରଟି ହେଉଛି ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ମୌଳିକ ଆଇନର ସମ୍ମିଳିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମୌଳିକ ଆଇନକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଯାହାକୁ କି ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ, ସରକାରର କ୍ଷମତା, ପରିସର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଗତ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ଆଇନ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପରିସରଟି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଓ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଶ ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚୁକ୍ତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ନିରାପତ୍ତା, ପ୍ରଗତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପରିସରଟି ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା କୁହାଯାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜନମତ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରକୃତି ଓ ଭୂମିକାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶାସନ କରି କିଭଳି ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ କିଭଳି ଗତିଶୀଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଏହି ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବିପରୀତ ଦଳମାନେ ଆଉ ଜନମତ ଏମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏକ କଳା ଅଟେ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଳା ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ନୁହଁ, ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଲେ ସମସ୍ତ ଜନତା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଳା ବା ଆର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୁଥର ଗୁଲିଙ୍କ ମତରେ ଯୋଜନା, ସଂଗଠନ, କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସମନ୍ୱୟ, ଆୟବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହିସବୁକୁ ହିଁ କଳା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଲୁଥର ଗୁଲିଙ୍କ POSD CORB ପୋଷ୍ଟ କ୍ରବ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରବ ତତ୍ତ୍ୱର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଯୋଜନା, ସଂଗଠନ, କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସମନ୍ୱୟ, ଆୟବ୍ୟୟର ଅଟକଳ, ଏସବୁକୁ ହିଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପୋଷ୍ଟକର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପୋଷ୍ଟ କ୍ରବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସରଟି ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ତାଙ୍କ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସରକାରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର 9 ନମ୍ବର ପରିସରଟି ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି। ଏହା 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଷୟ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା, ରାଜନୈତିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିରେ ଯେତେ ଦଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ତୁଳନା କରି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜନମତ
ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ମଣିଷ ହିଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାଠର ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା, ବିକାଶ ଓ ପରିସର ଆଲୋଚନା କର। ଆଶା କରେ এই ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।